Bismillahirrahmanirrahim. Niat kami membaca surat Yasin, semoga dipanjangkan umur yang barokah karena untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Bismillahil Fatihah wa Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an. Undira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إمام مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya dal manni wa la yamunnu alaik يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين أمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتنا عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقطرا علينا في رزقي فامح اللهم بفضلك في الكتاب سقاوتنا حرمانا وتردينا وإكتارا رزقي وأثبتنا عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. إلهنا بتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم اشرف عنا من البلاء ما أعلم وما لم أعلم وما أنت به أعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله
يا الله بها لي خمسة عطفي بها حر الوباء الحاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما يا الله بها يا الله من كل عين لما يا الله بها يا الله بها وبآئزة أم الجمال أم الكمال السالمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة الخاتمة وبحق جبريل الأمين على صحائف تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وبنت إمران أم عيسى لم تزل راحمة يا الله بها الله بحسن الخاتمة وبآسية من أصبحت من كل هول سالمة بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وبحق جبريل الأمين على صحائف تامة يا الله الله بها يا الله بحسن الخاتمة هم هيرتي وزهيرتي في الحسر يوم التامة يا الله وكذاك في الدنيا إذا ذهت الحتوب القاسمة يا الله بها يا الله بحسن وبحقهم يا ذا الجلال وبصالة الدائمة يا الله قلت بنا والمسلمين من كل عين لما يا الله قلت بنا والمسلمين من كل عين لما يا الله بها يا الله بحسن الخان ومن الإدى ومن الردى ومن المصائب أما بها يا الله بها يا الله بحسن الخان وعليهم يا ربنا منك سلام الدائما يا الله بها يا الله بحسن ثم صلاة على الذي حسسته بمكالمة يا الله يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
بجاه والد فاطمة نون بحسن الخاتمة يا الله بجاه والد فاطمة نون بحسن الخاتمة يا الله بجاه والد فاطمة نون بحسن الخاتمة alim tama tahta artika ka ilmika bima fawqa arsyik fakana tawasabisi sudurika al-alaniyati indaka walaniyatil qawlika sirri fi ilmik wa anqata kullu syai'in li 'azamatik wa khada'a kullu di sultan li sultanik wa sara amru dunya wal akhirah kullu biyadik ij'al li min kulli hammin wa ghammin asbahtu amsaytu fihi farajan mahraja Allahumma inna afaqan dunubi wa tajawuzaka an khati'ati وسترك على قبه عملي أطمعني أن أسألك ما لا يستوجبه منك مما قصرت فيه أتوك آمنا وأسألك مستعنسا فإنك المحسن إلي وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك تتودد إلي بنعمك وأتبغض إليك بالمعاصي ولكن الثقة بك حملتني على الجراعة عليك Juntung ya mbak ayo. بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم فإنك قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده يرزق ما يشاء وهو القوي العزيز الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شان ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة تجادى فئة لكل شر وبلاء الذي يخرج من الأرض وينزل من السماء ومن المشقة والقحطان ما ظهر منها بطن ومن جميع الأمراض البدن في ظاهرا وباطنا ومن كل فتنة في أي جهات من البلاد المسلمين عامة وأهلها ومن فيها إنما كانوا يشارك الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها وانصرنا بنصرتك في الحركات والسكون وجعلنا من حزبك الذي وفقتهم لفهم كتابك المكنون لندخل في حرز قولك على إن حزب الله هم الغالبون وجالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وبناتنا وذرياتنا وإطراتنا ونسلنا وأحبابنا ولمن أحبنا لمن أحسن إلينا فيك ولمعلمينا مشايخنا مع اللطف والعافية وبارك لنا في أمورنا وفي رزقنا وفي أولادنا واجعلهم من عبادك الصالحين ولا تجعلهم فتنة في دنيانا وأخرانا اللهم نور قلوبنا وقوالبنا ووجوهنا يتلألأ في دنيانا وأخرانا في تحتال والحمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنور الله وبنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الهدى والتقى والعفاف الموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بفضل سيدي ولدي عدنان وعلى كل نية جامعة صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أرحم الراحمين. Allahumma faya mu'allima Adam wa Ibrahim alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa ba'd. Yang saya hormati guru mulia kita, beliau murabbi rohina wa jasatina, orang tua kita Maulana Al-Habib Al-Mursyid Al-Arif Billah Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, beserta para habaib yang lainnya. Yang saya hormati putra beliau Al-Habib Husain Ibn Al-Habib Muhammad Lutfi, para yai, para sepuh, bini sepuh, hadirin hadirat, muslimin, muslimat
hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, pada malam yang mulia ini, malam yang berbahagia ini, malam yang sangat diagungkan kita bersama-sama seperti biasanya, malam 15 di bulan Sya'ban kita bersumpul dengan guru mulia kita, beliau Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hasim Yahya. Kita bermunajat bersama, kita bersama-sama berdoa dengan membaca Yasin, kemudian dengan doa-doa yang insya Allah semoga apa yang kita baca, apa yang kita tunaikan, apa kita harapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikutip dalam sebuah hadis, man ahya lailatal idain wa lailatin nisfi min Sya'ban lam yamut qalbu hina tamutul qulub. Dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan malam 2 hari lebaran, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan kemudian malam nisfu Sya'ban, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yamut qalbuhu, hatinya akan selalu hidup, di mana hati-hati dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin akramakumullah, apa yang kita lakukan pada malam hari ini bersama guru mulia kita insyaallah menjadi amal saleh yang akan menghidupkan kita, menyadarkan hati kita, tersentuh hati kita, tambah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak hadirin akramakumullah, riwayat-riwayat, banyak sekali riwayat-riwayat bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengagungkan, memuliakan pada malam kita yang bersama-sama berkumpul di sini, yaitu malam nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban hadirin akramakumullah, meskipun tidak seperti luar biasanya seperti bulan daripada bulan Ramadan, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki perhatian khusus kepada bulan Sya'ban. Di antaranya hadirin akramakumullah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika hendak datang bulan Sya'ban, beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai riwayat itu yantadhiruhu wa yataraqabuhu wa yadakkik min duhulihi. Beliau sangat memperhatikan, menanti kedatangannya dari bulan Sya'ban ini. Kemudian hal lain luar biasanya di bulan Sya'ban ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam riwayat, beberapa riwayat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa. Ada yang mengatakan riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu shaumun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahr kulluh, dan bahkan dari riwayat yang lain mu'dhamuhu. Ada yang mengatakan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat sebagian di bulan Sya'ban, dan ada yang mengatakan adalah seutuhnya di bulan Sya'ban beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah puasa. Dan itu adalah bagian daripada perhatian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di bulan Sya'ban. Kemudian yang menarik adalah apa hadirin? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutilu sujud fi lailatin nisfi min Sya'ban. Pada saat malam seperti ini, pada malam nisfu Sya'ban, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam beberapa riwayat, beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memanjangkan sujudnya. Makanya riwayat, dalam sebuah riwayat sampai Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha melihat begitu lama sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikira baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sampai digerak-gerakkan itu jempol daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang lain adalah
kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fiha du'aan katsiran. Bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Sa'ban, khususnya di bulan nisfu Sa'ban, itu tuntunkan beliau membacakan banyak doa. Semoga apa yang kita lakukan ini dan kita mengikuti jejak para salafun saleh, termasuk mengikuti apa yang dibaca dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pada malam baginda Nabi selain sujud yang dilakukan oleh Nabi, beliau banyak membaca doa, beliau banyak banyak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lain yang menarik yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sa'ban, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazurul bagi lailan wa yad'u. Beliau baginda Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam adalah mengunjungi kuburan baki pada waktu malam dan berdoa untuk mereka. Hadirin akramakumullah. Ada beberapa hal, ada dua hal yang ingin sedikit kami sampaikan. Ini hanya mengisi waktu untuk menanti azan Isya. Dikatakan di sini dalam sebuah riwayat, dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan siapakah man as'adun nas fi Sa'ban wa man asqan nas fi Sa'ban. Siapa manusia yang paling bahagia di bulan Sa'ban ini, dan siapakah manusia yang paling celaka di bulan Sa'ban ini? Ternyata apa hadirin akramakumullah, orang yang paling bahagia di bulan Sa'ban adalah mereka adalah orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam beberapa riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengatakan Sya'ban sahri, bulan Sa'ban adalah bulanku. Dan ingat, bulan Sa'ban, peristiwa besar yang terjadi di bulan Sa'ban adalah turunnya ayat perintah, yaitu salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan siapakah mereka orang yang paling bahagia di bulan Sa'ban, adalah orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebaliknya, ini yang naudzubillah min dzalik. Man asqanna fi Sa'ban. Siapa mereka yang paling celaka di bulan Sa'ban? Adalah mereka hadirin akramakumullah, di mana dalam riwayat di malam ini Allah Ta'ala mengundang hambanya untuk siapa yang ingin meminta mohon ampun kepada Allah Ta'ala akan berikan ampunan kepadanya. Makanya kita lihat doa-doa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang nas dalam sebuah riwayat adalah Allah Ta'ala menantang kepada hambanya, siapa yang meminta kepadaku di malam nisfu Sa'ban, Allah Ta'ala akan mengabulkan kepada ijabahnya. Kemudian apa hadirin? Orang yang minta mohon ampun kepada Allah Ta'ala akan berikan ampun kepadanya. Kemudian pertanyaannya, siapa mereka yang paling celaka di bulan Sa'ban? Adalah mereka yang tidak mendapatkan maghfirah setelah membaca doa di malam nisfu Sa'ban. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 6 orang mereka yang tidak mendapatkan maghfirahnya ketika Allah Ta'ala membagikan maghfirahnya di malam nisfu Sa'ban. Siapa mereka? Orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang musahin, pendendam. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ahlul hikid, naudzubillah min dzalik. Orang yang hatinya dipenuhi rasa iri, dengki kepada orang sesama muslim. Maka itulah orang yang paling sengsara di bulan Sa'ban, yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qatilun nafsi, orang yang orang yang berbunuh diri. Kemudian lagi adalah orang yang mudminul khamar, pecandu narkoba, termasuk qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan. Itulah saat orang mendapatkan maghfirah di bulan nisfu Sa'ban, memohon ampunan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjanjikan untuk memberikan maghfirahnya orang tersebut karena uququl walidain, karena durhaka kepada orang tuanya, maka dia tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apa hadirin akramakumullah, uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan orang yang memutuskan hubungan kerabat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kembali, siapa mereka yang paling bahagia? Adalah mereka di bulan Sa'ban, adalah mereka yang dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling celaka di bulan Sa'ban adalah mereka yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala, di mana
saat itu Allah Ta'ala memberikan ampunannya, bermunajat kepadanya dengan dibukanya pintu-pintu rahmat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, akramakumullah, kenapa kita kok di malam nisfu Sa'ban? Kami kutip dalam sebuah kitab itu, kenapa kok kita setiap malam nisfu Sa'ban itu kita membaca Yasin. Dikatakan di sana, ini surat Yasin dafi'ul bala wa tahfifuhu awilut fihi. Karena surat Yasin, di dalam surat Yasin adalah sebuah surat yang dapat mencegah bencana, serta Allah Ta'ala dengan bacaan Yasin, Allah Ta'ala akan meringankan bala dan musibahnya, dan Allah Ta'ala akan berikan kelembutan kepadanya. Dan dikatakan surat Yasin adalah sorful agdar sifatul kamal wal jamal min awali wa akhiriha. Kalau kita setiap malam kita diperintah untuk membaca 3 surat, surat Yasin, kemudian surat Duhan, kemudian surat Tabarok. Maka kalau surat Duhan itu adalah sifatul qahr wal jalal. Tapi beda kalau surat Yasin ini adalah di situ didapatkan sifat kesempurnaan dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal dan akhir. Di situ disebutkan lisarfil agdar wal agdiyah biidznillah, dan di dalamnya adalah surat di mana untuk bisa menggeserkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang digodokkan Allah Ta'ala atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lidzalik yaqra'uhun nas tawassulan bi asrariha wa bi sahibiha bab wakini wa usarrif anna syarra ma qadait. Oleh karena itu hadirin akramullah, para salafun saleh setiap malam nisfu Sa'ban membaca surat Yasin karena tawassul dengan isi daripada surat Yasin, di mana di situ adalah sorful agdar sifatul kamal wal jamal li sorfil agdar wal agdiyah biidznillah subhanahu wa ta'ala, serta wa bisahibiha, dan pemilik surat tersebut yaitu diawali surat Yasin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah semoga dengan bacaan Yasin itu hajat kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi Allah Ta'ala keselamatan, diberi Allah Ta'ala keselamatan tameng daripada kejahatan, keburukan yang akan menimpa kita semua. Apalagi alhamdulillah kita setiap malam di Sa'ban kita bersama-sama membaca yaitu surat Yasin 3 kali, membaca doa langsung dibimbing dengan guru mursyid kita, dengan guru besar kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Kita doakan beliau semoga Allah Ta'ala berikan sehat wal afiat, berikan Allah Ta'ala panjang umur, terus bisa membimbing kita, menuntun kita, sehingga kita insyaallah jadikan Allah Ta'ala orang yang berbahagia, orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.